Hi, Pastor. Yeah. Sanay naman ta ba? Yeah. Long time no see. Anong greetings din? Merry Christmas o Happy Anniversary? Yeah. Ito, Merry Christmas. Congrats, kumpare. I know. Merry Christmas. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. 46 ka na ganay? 46 ka year na nga mo nga. Kami 41st. Dari ka susunod lang kanito. Yeah, Ay, congrats. Ay, excuse me. congrats gyapon na. Yeah. Ready? One more. Thank you. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Happy anniversary. yeah. Congrats, kumare. Yeah, sige, may dadaan. Radya, okay lang. May claustrophobia ako. Gusto ko sa labas. Yan. Ah, bayuan na, Nay. Bayuan daw, Dok. Bayuan. Parang ako ay palaging tawag yan. Sweeper. And to Long Sam for 46 years of having this anniversary celebration. Nano pastor? No natin sugunay ko sila. Kanta diri ka gina pastor man. Sige. One time I heard a story on Facebook. Kasi kita tanong ko Facebook na matian yung story. It was about a couple. Hindi ko kayo igaran ng mga couple na medyo puro bata-bata pa. Siguro mga parehas kay Brad Bitoy kay Sister Hazel. Hindi pa parehas kay nung sound kay Bitoy. Medyo puro bata. So the story says that it was one cold afternoon, in fact snowy afternoon. Kaya nagsilip ng wife sa bintana, may nakita daw siya tatlo ka lalaki na medyo igaran na mga tigulang na nakapungko sa sa tubangan sa waiting shed sa ilang balay. So, halin daw sa aga, hasta na naghapon, parang daw gyapon dito ang tatlo ka tigulang. So nag-worry daw ang babae, kagsilinga daw sa iyang husband. Ay, natun pag-i-invite itong tatlo ka tigulang, kay tugnaw ang panahon. Malamig, tapos medyo gaslaw pa. Kasi maglain lang ila pamatya. So why not invite them inside the home, inside the house? Tiliman sa bana daw, sige, tawag sila, pagkasundan din sa balay. Yung tawag daw sa babae, ang kung tatlo ka tigulang na lalaki, gin-invite niya, sabi niya, no, dali anay ka mo, dali sunod ka mo, anay ka mo sa balay, kailangan magdira sa gwa, at least ma-warm, feel na lang ka mo sa warm din sa sunod, or at least siguro maka-sip sa kape, sa coffee. Pero siling daw sa tatlo ka tigulang, Sister, salamat sa iyong invitation, no? At sa iyong hospitality. Pero hindi kami pwede tatlo magsabay ba? Hindi sunod sa inyong balay, Dapat mapili ka lang daw sa isa. Mapili ka lang din sa isa sa amon. Kung sino ang imo gusto invite kung kasunod sa balay. Siya pili ka. Siya ari diri si Wealth. Tigulang na lalaki. Or si Prosperity, si Wealth. So pwede siya imo invite. Siya lang ang magsunod, kami dua, kapilin. Ang sunod, si Peace.
Kung siya yung invite on, pabilin man yapon ang duwa. Tapos ang last, siya si Love. So man yapon kung invite on mo si Love, papabilin man yapon ang duwa. Kaya isa lang daw mo ang pwede mo sunod. Tina-confuse ang mag-asawa, sabi nila, sino ang pasundong ka diri sa ilaman? Diri sa tunbalay? Kaya isa naman, pili naman sila sa isa, di man pwede ang tatlo pasundong na sabay. So discuss anay sila, sinadali lang mga nga kay mag-istorya anay kami sa akong bana. Istorya sila dito kadali, pagkataon-taon, nagbalik sila. Isiling isang mag-asawa, sila nila, ang gusto namin niya i-invite sa inyong tatlo, sila lang siguro. Isa naman ang pwede. So sila lang ang among nagpasundong. So sa nagsunod sila sa ilabalay, nagsunod man daw ang peace kay si Wealth. So na-wonder daw sila. Hindi na nga, sila yung isa lang ang pwede magsunod. Ang tatlo mo, lagi ka mo nagsunod. Kasiling daw sa mga tigulang, balaan nyo, kaya ang ginpili nyo, abis si Love. Kung si Peace ang inyong pili, isa naman sa ang magsunod. Kung si Wealth ang inyong ginpili, isa naman isa ang magsunod. Pero kay si Love ang inyong naging pili, kundi yung si Love, dito man kami. Gin-share ko na story kaya isang taon nag-apuro ko na nandun ako, ginagawa ko naman ko ay short exhortation. Pagkatapos yun ng istorya, tapos na siguro man eh, kay short na lang. Siling gin-share ko yung story sa inyo kaya isang taon nag-reflect ako. Though, amoy niya ang akong reflection or realization man sa kinabuhi ni, particularly sa kinabuhi ni nung Sam no, COVID. I have known them for 10 years naman ko sa meet. So, lapit na mag-11, kilala ng kabulan. Sa pulot na tuig, una gina ako na nakita sa ilang duwa bilang mag-asawa ang paghigugmaanay kag pagpalanggaanay. No? Evident na sa ilang mga kinabuhi. Sa simbahan, makita mo, sa gawa sa simbahan, grabe ang pagpalangga ni nung Sam kay Antipori. No? Kung maglakat na sila na duwa, ginahulak din na sila nung Sam. Ginalalayan, kag evident sa ilang na family. Amo na nga tungod kay evident ang pagigugma, ang love sa ilang na pagpuyo bilang mag-asawa. Nagsunod man ang prosperity. Kay ako, bukan ko na lang, kung ako magtanaw, they have been a blessing to many. No? Particularly sa simbahan. Naging panalangin sila sa ministry, naging blessing sila sa ibang mga tao. Sa sunod sa simbahan, tungod naging bless man sila sa Ginoo. And in fact, karon galing na panahon, kung ako magtanaw, ang blessing na hindi lang sa ilan, pati sa ilang mga kabataan. Kaya man diri si Madam Hazel, si Madam Tinay, Mrs. Boy, si Madam Starlin. Inang tatlo, mga madami ko lang sila. Though metaphorical man na ako saying that they have been a blessing to the ministry sa simbahan. So they have been blessed by the Lord tungod kay ang pagigugma sa sunod sa panimalay sa ilang mag-asawa. Pagkatapos, malinawon na lang nila pagpuyo. No? Hindi ko siguro kita mambal na perfect ang nila na pamilya, perfect ang nila panimalay, o perfect ang nila kinabuhi bilang mag-asawa. Pero evident kaya makita mo very clear and transparent ang peace, ang kalinog sa sunod sa ilang panimalay. Dawagi ko sa yung may nabatian nung may skandalo sa pamilya Villana, no? Bisag sa mga kabataan. Talagay ang kalinog, gina-treasure git ang ayong pagpuyo, ayong ang kalinog, ang kahapsay, katawhay sa sulod sa panimalay. Kaya na, nagapati kita, tunod na isang pagigugma na nagpatunga sa relasyon bilang mag-asawa. Kung may aras ang pagigugma, may aras ang prosperity. Kaya may aras man sa peace. Ilang statement, na principle, was taken from that story of that three old men. Pero sa kinabuhin ni Juan, ni
Jacob lang, no? Sa love story ni Jacob at ni Rachel. May lain man nga principles na makita natin dito. Kaya kung nagapati ako, I believe that Jacob and Rachel is one of the couple that renders a wonderful love story in the Bible. Kaya may matong ilang love story. Kung mo to i-recall, di ba? Si Jacob, kuwan mo na siya maro-maro, kuwan mo na siya na tao, kuwan ba? Mangingilad, di ba? Ngilad naman ng iyang utod. Hindi lang kaisa, kadua. Pagkatapos naglagyo siya. Pagabot siya sa iyang tiyo na si Laban. Pagabot dito, si Laban may pa kayo nga bata. Diba? Naruyag man siya kay Rachel. Pero gintrabahoan niya. He worked for 7 years to get Rachel. To marry to Rachel. Marry Rachel. Pero ang ginatag sa iya si Leah. So he worked another 7 years. And it took him 14 years all in all para mapangasawa niya lang si Rachel. So may tatlo ka prinsipyo nga i-share ko sa inyo. Very short lang may tungkol sila. Ang una nga prinsipyo sa pagigugma nga makita natin kay Jacob sa kay Rachel. Una, ang patience niya. Ang pagpasensya. Kung may pagigugma, may pasensya. Kita-tanaw ko ganin yung pasensya daw related ganin ni Mamlo sa pulong nga long suffering. Si Anticori kag si Nong Sam nag-experience ng long suffering. Laba ang taas na pasensya. I think one of the element of marriage, of a successful marriage, is patience or long suffering. Kinahanglan mo gid ning pasensya ipag nag-asawa ka. Bigyan ni sa balay kaysa kinahanglan pasensya. Hindi mo man madala na sa singan kung may diskusyon, may disagreement sa mag-asawa. Isang ginagmay lang nga lalis-lalis. Isa pa, ang bana, paagyan niya man sa singka asawa. Kung isa mahipos ng asawa, sige, salamat ng hipos. Pero may mga time, nga pag nagsingal ka, ang singal niya, mas kusog pa kayo. Pasensya ka naman, kung hindi kang pasensya, sadyagin ang panimalayin. So long patience, long suffering or patience. Ang patience daw, or long suffering is staying calm while waiting, enduring delays or difficulties without complaining, enduring hurt, provocative or hardship caused by couple. Tapos ang ikaduha, makita natin ito ng element is sacrifice. Nagsakripisyo mungit si Jacob para makuha niya si Rachel para maging asawa. Sacrifice is willingly giving up something valuable for the good of someone or for higher purpose even when it costs your life. Sakripisyo. Nag-asawa ta, sa ikinanglanit ang sakripisyo. Doon duman ko itong illustration sa isa ka pastor. Simba daw itong bana. Pero ang bana lang kaya ang asawa nabili sa balay. Pag uli sa bana, hindi ko mangkot sa pastor, sa asawa. Singati, ano ang natulungan mo dito sa wali sa pastor? Nagsimba ka man? Ano daw buhat gini mo sa bana? Ginhakwat niya daw yung asawa, ipasaan niya. Ito nga ipasaan mo ko. Di kaya wali sa pastor, ano daw? Carry your cross. Ito, ang follow me. Carry your cross. Pasanon mo yung asawa niya. Sometimes we have to either or give sacrifices na. Render sacrifices for in marriage, for a successful marriage. And last is hope. Hope is an emotional state, believing that something good is going to happen. May maayo ka pang namatabo. Bisa hindi kayo may sitwasyon karon. Sabi na sa mga bagong asawa siguro, hindi pa kayo clear ang future or ang success na gusto maabot. Pero may paglaog na pag-abot sa tamang panahon, sa unahan, magiging maayo ang tanan, kabilang pagtuloy bilang mag-asawa. Ang naman sa 1 Corinthians 13:13, sabi niya, and now these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Only one thing that I want to point out, in marriage, pinanggit siguro ang pag-ibugma, nakuon na rin ang pag-ibugma. Faith, hope, love. Faith, hope, love. Successful, pagpuyo, bilang mag-asawa.
Amen. Ngayong gabi sa tanan. Praise the Lord. Yeah, good. 46 years is a word of celebrating goodness and faithfulness. Actually, I'm recording because pero we used to call them Uncle Samuel ako. Kay Samuel ako, Uncle Samuel. So, Yeah. para sa Let's pray. Loving Father, we are so thankful to you because you are so good and faithful to us. You are more than enough sa aming kinabuhi mo. As the psalmist say in Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So Lord, ini nakita namin Ginoo sa kinabuhi niya kay Sam at sa kanyang commitment po God. That you are more than enough sa ilang kinabuhi as they also serve you in their whole life, O God. Lord, thank you for their exemplary life, O God. Nagipakita not just for their kids, but to all of us, their Father. So they are a living testimony, O God, of your goodness and your faithfulness. And we thank you also, dear Father, even Lord, you are so good and faithful in providing all our needs, especially Lord, sa pagkaon nga aming i-partake karon Ginoo. This is an expression of our thanksgiving, the thanksgiving of the Hagdilians family, O God. Tungod kay ikaw maayo din sa ilang kinabuhi, O God. And ini pakita ko na sufficient din ka na nag-provide sa ilang mga needs. Wala din sila na kulang Ginoo. Tungod ikaw ara ang amon Jehovah that provides. So Lord, we pray that you, O God, may your name be honored and be glorified in our needs. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nag-seminary na. Western ba di ba bro? Western ba? Fundamental. Fundamental. Yung seminary sa Tikling Sa Manila, alam mo na ganay, no? Sa Manila. Gagot na ka mo. Ngayong gabi sa kanan. Pero wala na siya sa Una kay una ko lawig-lawig. Nung nabuon ko lang kay actually siya ang nag-prepare para sa amon nga But anyway, we are looking forward for another 4 years para sa amon nga we are hoping and praying that makaabot kami still strong and healthy. Amen. Amo ginaamon nga ginaampok everyday nga God will give us a long life. But as to our married life for 46 years, may mga ups and downs naman. And I know nga sa starting, mag-good man, I started working with the National Food Authority for almost 11 years. And You are the people close to our heart. Asa ka ba nga, close to our heart man, galing boss sa SBD, pang-feeling Christmas party naman sa banga. So tonight, we stand before you with grateful hearts as we celebrate the 46 years of marriage. 46 years that only God
could have written so beautifully. 46 years ago, Sam and I stood hand in hand, full of dreams, faith, and hope. We had no idea how much life would stretch us, humble us, and shape us. But one thing we know, we wanted to walk this journey together. Ang wala nga actually I was 23 years old by that time. Si Sam mga 25. Doon naman kaisip bala kung ano-ano to, wala. So, nagpakasalan kami kay Celine ko daw. So, iba man niya pitik ko sa kay Sam. That's why na siya yun ang ako niya din pamanan. So, amo na ko Celine ko nga, wala man kami, we don't know what is ahead of us. Basta nagpakasalan kami, but we are committed to each other. Through the years, we learned 3 truths that carried us through every season. First, commitment over convenience. Marriage is not held together by feelings alone, but by a daily decision to stay. There were times when life was challenging, when business 46 years, he can surely carry it for a lifetime. So go for the golden anniversary. To God be the glory. Kami dito sa likod, nakasana all. So husband, always make your wife happy if you want a happy life. Agree? They are our prayer warriors in the church, especially in our ministry. I'll not ask you to stand first because it's unfair if I'm not going to say something. Okay? Allow me to draw out beautiful insights from the testimony that were shared to us by the anak, and the mga in-laws. I was inspired kanina. Early in the morning, I woke up and I remembered si Soon. They have touched my life. When I'm down, when Dan passed away, sila ang unang naglakatid sa akin and consoled me. So I can never forget that. But one of the things na na-mention is they are very generous. They are so sensitive with the need. As chairman of the board of trustees sa King's College of Marbel, we experienced financial difficulties. And you know what? Sino ang ginakantuan ko gid? No other than si Soon. Because he is the finance officer. Pero sila nga, Soon, I have to ask from Soon Cory. So that is, yun ang talaga, no one should keep a secret. Yung bang so, they're like a tree that is planted by the rivers of water. At the testimony is, they have produced 4 children, diba? And they have, through their own children, they were able to have 2 talagang magagandang daughter-in-laws, and then wapo na mga son-in-laws. So that we praise for that. But on top of that, God-fearing ka lang. All of them are all God-fearing. They recognize God as the center of their life. So, yun ang yun ang fruits. And then another verse is, the righteous shall flourish like a palm tree. Yun. And then, in their old age, they shall bear fruits. So yung fruits niyan, from the children, nagkaroon sila ng 9 apples. Wow, great. Ako, 3 lang. 3 lang. But they are so blessed with 9 apples. Tama yun. Yung delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. Tama yun. They put God first in their own life and look
the reward is. They are blessed not only with Apo, they are blessed with their own business, na-enlarge nila ang ila territories, not only in Ginsangan, from Ginsangan to Marbel, and they have put up big buildings that attest of God's goodness and faithfulness in their life. Si Suel po, sige nga, so, makatupita dito, may nabakal na naman ako sa appearing children that are successful in their own walks of life. Oh God, you have granted them their heart's desire, and you have blessed them so much, Lord, enlarging their own territories. And this, Lord, we have seen in your word that if we abide in you and your words abide in us, we can just ask anything and it should be done unto us. They are so prayerful, Lord. They committed their lives to you. They make you as the center of their lives, their Lord, in their own business endeavors. So in the name of Jesus, as they travel another milestone in their life, Lord, in their own marriage life, I pray and ask you that your special favor be upon them. Anoint them with the wisdom that comes from you, because, Lord, they have grandchildren that they can still, Lord, instruct and guide and direct them. The apostle, Lord, that you have provided for them. So right now, Lord, may the anointing of the Holy Spirit be in them, Lord. I pray and ask you that your sustaining grace be bestowed upon them. Oh God, thank you for the love that binds them together. Thank you because we have seen their faithfulness. And this is a manifestation of how great you are, your faithfulness to both of them, to the children and to the apostle, Lord. You have provided them, Lord, mga apostles that are so talented, they're still in school. So in the name of Jesus, even as they have their own dreams, Lord, I pray and ask you that it will be realized so that it will be a testimony to the whole community that they are in, that it should not bless. Because unless you will not bless all endeavors, then all endeavors will be in vain. Thank you for the fun together, Lord. Thank you for friends who have come here. Thank you, Lord, for their own, Lord, generosity. Thank you for their love. So I pray and ask you that you will embrace them with the love that comes from you, the blessing that comes from you, dear Lord. And Lord, I pray that you will give them the good health, their Father, that they need, so that they can serve you. Thank you because you are using them in the church ministry. So in the name of Jesus, bless each one who are here, Lord. Yes. The tanan-tanan, ang mga anak, ang mga coach, ang mga friends who have come over to celebrate with them. I pray and ask you that through this wonderful fellowship, we will realize, Lord, your goodness, your favor, and your blessing to each one of us. Yes. Be glorified and honored even as we go home to our respective homes. I pray that your care and protection be upon all of us. Yes. Again, I pray that you will bless so on Cory and so on Sam, Lord, in the name of Jesus. Amen. Anoint them with the blessings that come from you, Yes. the goodness that comes from you. Yes. O God, together with all their children and sa ilang mga apostle, Lord, grant their heart's desire according to your highest will. In Jesus' name, amen. Magandang gabi. So, ang masunod karon ini siya, apo ko ni si Jericho Sumido, ginabuligan na po siya nga nag-eskwela dito sa Bible School. So, mauna si Jonah Bird and then si Jericho. And after that, si Pastor Roy will also pray for them. After that, si Lingkay kag si Carlo. Thank you dito sa Ginoo kay isa na nagsayan ako. Hindi lang. Salamat dito sa Ginoo sa divine protection niya ginatag sa akin, especially sa pag-eskwela ako sa Bible School. Magkaming ako this April, matapos na is third year college na ko.
So, salamat sa Ginoo sa mga ako ang Ginoo paano gid sa ako. Nakita ko nga good Lord sa 24 na ko nga tuig, 24 years old na ko. 2 years ko pala nakita ang ako kanan. Nalipay ko sa may experience ko. Kag ang gipalos mo sa akon sobra-sobra. Hindi ko na mabilang. Nangaba na ko sa gusto kasi ginagkaon. Parang kalipay ko sa Ginoo kay bisan mudo nga damo ka na experiencean pero ang blessing sa Ginoo sa imo hindi gid mawala. Kaya ko muna magpasalamat po sa Ginoo kay Lola, kay Lolo nga nagapatuloy magsuporta sa akon. Hindi ginapakita po na akong sa ilang ala ang mga akong grades. Nalipay. Good evening everyone. Ako gali si Roberta Villada. First of all, nagpasalamat gid ko sa Ginoo no kay itagaan niya gid ko chance na ari ko diri subong and matupad ko ang pangarap ko na maging seaman, kaloyan. And hindi na siya matabo hindi dahil kita kila dito na nagatag chance sa akon lalo na sa financial kay kung nakapasa na ko exam may problema gid kami kay napagigan ang garaston para sa medical tapos nag-pray gid ko sa Ginoo na Hindi, pray kita, let's unite our hearts and our minds as we come into the court of prayer. Most gracious God, and Lord of Heavenly Father, we are so grateful tonight, especially Lord as we have witnessed this wonderful celebration anniversary ng Victoria Cardinal. Hindi lang kami para kalipay o sinanto. Pero sa silingaw And actually, she's also my model. Kaya nga aman, she is really working with excellence. So also with his wife, husband, si Carlo, parehas gidi sila. Amo man ni siya ang pinakagwapo nga bata ni Maribix Paharo. Kag amo gidi siya ang labi gid ang parents niya, si Maribix sa Speriben, kay mapuli sa diri kay tigulang na si mama kag papa niya. So both of them, si Carlo, daw hindi niya maabot ang iyangan abutan dito sa California, USA. Amo na kayo sinig ko model ko man siya, tigulang naman ko, but I have to tell mga bata pa of what they have succeed. So I will give the time for them. Grabe, ganda yung introduction ni Tita. Terminagit ko ginabenta. Pero kidding aside, thankful gid ako kay Tita and Tito. Ginaisip ko kagina ko instant, ano man yung mahambal ko, no? Pero, Pati, gatuogid ako sa Ginoo na Tita and Tito was anointed to serve God and serve others. So nakita taman daw damo yun sila yung balikan. Siguro, aside kay Ray, sorry, ikaw lang gito ang cousin. Wala na iba, no? Ako gid ang favorite ni Tita kag ni Tito. Wala kang class. Yeah. Amelia. Mayong gabi sa kanan. Good evening. So, first of all, introduce ko man ang sarili ko. Ako si Carlo Paharo, better known as bata ni Doktora kay ni Dr. Paharo. Hindi ko ito kilala diri kay actually ang abis ng tanan, ako daw ang kapitan sa Philippine Airlines. Ang mamud ko to si Benjo. Pero ako si Carlo, na-realize ko ba how life is so short. No? Na-witness naman tanan, miski diri sa Pilipinas, tamo ang nagmamatay. So you just never know kung anong ginatabo sa aton. So na-realize ko, those short parang ginang time na na-spend ko with
our family. Ang Balibingay Kagina, kami sa States, kami lang dito, ang family naman ari dere. So I wanted to spend more time with our families dere. Amen. So naisip ko, siguro it's about time na mapuli kita. Pero wala pa na rin siya kabigay kay gusto. It's because stable na kami dito eh. Diba? Naka-establish na kami sa life naman dito. Kami sa fix ang career. So, daw ang ano is nga, mapuli pa kita. Diba? Pero, 6 or 48 years, always kinaya, last word dapat ang lalaki. Diba? Alam mo ano last word na? Yes, dear. Kay happy wife, a happy life daw. Tita Rick and Tito Sam, happy anniversary. We love you. Thank you, Tita Taganther. Amen. Ito, bago ko lang dito, bago si Carlo, very humble, gina siya. Kay, I know, kita tanan diri damo, especially sa circle ni damo sa prayer warriors. And we are openly telling you in advance na we are opening a 24 chairs dialysis center. And gamay na lang gid nga kembot Tayo, mama mo si Dr. Amelia. Yes po. Amelia. I know that. Thank you so much, Carlo Anting. Doon ka namin sila yung maghambal, no? Doon nakapon lang, no? Sana all naman. Anyway, are pa si Dr. Chris. So far, this will be the... si Boy Boy. Ara na siya kay Pastor. So, si Reyes. Okay, si Tita Lali. Okay, so... Mata sa tanan na Pinas. Kaya sa siningang Lord, sa siningang okasyon, na naman mga pinikusunod tanan kami. Kaya marunawala, yun na mo isang bayaw sa iyong mga paglayaw. Nagpapasalamat. Salamat sa kinabuhi ng Tikon, Ori, Sam. Salamat sa paggamit mo sa iyo. Somehow, malamang sa tumaran din, you've been using that ministry, touching other people's lives, and even to their family. Salamat man sa presensya sa isa kag isa, ang mga testimonies, mga testimony nga nabatian, karong gabi, somehow Ginoo nag-lift up man sa among mga espiritu, na kalipay man kami, na encourage man kami Ginoo, na appreciate kinamon ang mga testimonies nga nabatian. Ginitanan, tungod sa mga kaayo pagkatutong sa among mga pinagpili. We continue to pray, the Lord nga padayon na ng imong grasya na mga batsyagan sa mga kinabuhi sa mga tinadlaw kami tanan. Ginoo, kung ano man ang mga trials, mga challenges na ginatubang namon gabay ikaw ikan may mapupun sa amon to strengthen us, Lord, and to help us overcome and be victorious sa alaw-alaw ng mga pagkinabuhi. We continue to pray for your continuous blessing, abundant grace to be upon each one of us tonight, even as we depart from this place. And we solely pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah. Happy anniversary. God bless.